السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ غوثیہ نوریہ میں ترکیب ترجمے کے ساتھ جاری ہے۔ 11ویں پارے کے 9ویں رکوع کی ترکیب ہم آج کریں گے۔ کلاس ثالثہ والے الحمدللہ خود ترکیب کرتے ہیں، تو آئیے ہم جامعہ غوثیہ نوریہ کی کلاس ثالثہ سے 11ویں پارے کے 9ویں رکوع کی ترکیب اور ترجمہ سنتے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب ترکیب کا آغاز کریں گے۔ جی مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل فعل انت اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول۔ من استفہامیہ مبتدا، یرزق فعل ہوا فاعل کم مفعول بھی، من حرف جر السمائی معطوف علیہ، واو حرف عطف الارضی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر من حرف جر کا مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغ متعلق ہوا یرزق فعل کے، یرزق فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر من استفہامیہ مبتدا کی خبر، من استفہامیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ امر فطف من استفہامیہ مبتدا، یملک فعل ہوا فاعل، السماء معطوف علیہ اور فطف الابصار معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی ہوا یملک فعل کے، یملک فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر من استفہامیہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، اور فطف من استفہامیہ مبتدا، یخرج فعل ہوا اس کا فاعل، الحیہ مفعول بھی، من حرف جر المیت مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغ متعلق ہوا یخرج فعل کے، یخرج فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر معطوف علیہ، اور فطف یخرج فعل ہوا اس کا فاعل، المیتہ مفعول بھی، من حرف جر الحی مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغ متعلق ہوا یخرج فعل کے، یخرج فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر من استفہامیہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر معطوف، واو اور فطف من استفہامیہ مبتدا، یدبر فعل ہوا فاعل، الامر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من استفہامیہ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوفات سے مل کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فا فصیحہ سین حرف استقبال، یقولون فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، اس میں جلال شریف مبتدا، اس کی خبر یہاں معذوف نکالے گئے، یفعل ذالک، یفعل فعل ہوا فاعل، ذالک مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جزاء کی شرط معذوف ہے، ان سالتموہم ذالک، ان حرف شرط سالتمو فعل بفاعل، ہم مفعول بھی اول، ذالک مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ فا استنافیہ کل فعل انت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، حمزہ استفہامیہ فا عطفہ لا تتقون فعل بفاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، جس جملے پر اس کا عطف پڑے گا وہ معذوف ہے، تصرون علی الدلال، حمزہ استفہامیہ تصرون فعل بفاعل علی حرف جر الدلال مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغ متعلق ہوا تصرون فعل کے، تصرون فعل اپنے فاعل اور ظرف لغ سے مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعل انشائیہ ہوا۔ آپ فرما دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور تدبیر کون فرماتا ہے۔ وہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تو آپ فرمائیے، پھر کیا تم سے ڈرتے نہیں۔ جی مولانا امین اگلی آیت کی ترکیب کریں گے۔ جی مولانا۔ فا استنافیہ ذالک مبتدا، اسم جلالہ شریف مبدل منہ، رب و مضاف کو مضاف لہ، مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر یہ موصوف، اعلیٰ کو صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فا استنافیہ ماذا استفہامیہ مبدل منہ الا ذات حصر، الدلال اس کا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا، بعد مضاف اعلیٰ کی مضاف لہ، مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر مفعول فی و ثابت صیغہ صفت کے، ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا کے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فا استنافیہ ان حال، تصرفون فعل و ذوالحال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر تصرفون فعل کا نائب فاعل، تصرفون فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
बस यही अजमत और कुदरत वाला अल्लाह ही तो तुम्हारा सच्चा रब है। बस इस हक के बाद सिवाय गुमराही के और क्या हो सकता है? तुम कहाँ फिरे जा रहे हो? काफ हर्फ जार ज़ालिक मजरूर मजरूर बवास हर्फ जार ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक़ हुआ साबितन सिगाए सिफ़त के साबितन सिगाए सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल साबितन सिगाए सिफ़त अपने फ़ाइल ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर हक्कन मासूफ़ माज़ूफ़ की सिफ़त हक्कन मासूफ़ माज़ूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मफ़ूल मुतलक हक़्क़त फ़ेल कालिमत मुज़ाफ़ रब्बी मुज़ाफ़ इलैह होकर फिर मुज़ाफ़ काफ मुज़ाफ़ इलैह रब्बी मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर कालिमत मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह कालिमत मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुबदल मिन्हु अन्ना हर्फ़ मुशब्बह ब फ़ेल इसमें हम इसका इसम ला युमिनुना फ़ेल ब फ़ाइल ला युमिनुना फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर अन्ना की खबर अन्ना हर्फ़ मुशब्बह फ़ेल अपने इसम और ख़बर से मिलकर बातवील मुफ़रद होकर मुबदल मिन्हु का बदल मुबदल मिन्हु अपने बदल से मिलकर हक़्क़त फ़ेल का फ़ाइल अला हर्फ़ जर अल्लज़ीना इसमें मसूल फ़सक़ू फ़ेल ब फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर अल्लज़ीना इसमें मसूल का सिला अल्लज़ीना इसमें मसूल अपने सिला से मिलकर अला हर्फ़ जर का मजरूर मजरूर बवास हर्फ़ जार ज़र्फ़ लग़्व मुतल्लिक़ हुआ हक़्क़त फ़ेल के हक़्क़त फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व और मफ़ूल मुतलक से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया हुआ। इसी तरह आपके रब का हुक्म नाफरमानों पर साबित होकर रहा कि वो ईमान नहीं लाएंगे। जी मौलाना सरफराज साहब इस आयत की तरकीब करेंगे। जी मौलाना। कुल फ़ेल अंता फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर कौल हल हर्फ़ इस्तिफ़हाम मिन हर्फ़ जर शुरकाई मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर हुआ मिन हर्फ़ जर के मजरूर बवास्ता हर्फ़ जर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक़ हुआ साबितुन सीगा सिफ़त के साबितुन सीगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ख़बर मुक़द्दम मन इसमें मौसूल यबदा फ़ेल हुआ फ़ाइल अल खल का मफ़ूल बिही फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलैह सुम्मा हर्फ़ अतफ़ युईदु फ़ेल हुआ फ़ाइल हु मफ़ूल बिही फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर मन इसम मसूल का सिला इसम मसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदाए मौखर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया होकर कौल का मक़ूला कौल अपने मक़ूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। कुल फ़ेल अंता फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर कौल इसमें जलाल शरीफ मुब्तदा यबदा फ़ेल हुआ फ़ाइल अल खल्क़ा मफ़ऊल बिही फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलैह सुम्मा हर्फ़ अतफ़ युईदु फ़ेल हुआ फ़ाइल हु मफ़ऊल बिही फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ऊल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ख़बर हुई मुब्तदा की मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया होकर मक़ूला कौल अपने मक़ूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। फ़ा इस्तिनाफ़िया अन्ना हाल तो फ़कूना फ़ेल वाओ ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर तो फ़कूना फ़ेल का नायब फ़ाइल फ़ेल अपने नायब फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। आप फरमाइए कि क्या तुम्हारे बनाए हुए शरीकों में से कोई ऐसा है जो तख्लीक की इब्तिदा करे फिर इसे दोबारा लौटाए? आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही आफरीनश का आगाज़ फरमाता है फिर वही इसका इआदा भी फरमाएगा। फिर तुम कहाँ भटकते फिरते हो? कुल फ़ेल अंता फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर कौल हल हम हर्फ़ इस्तिफ़ाम मिन हर्फ़ जार शुरकाई मुज़ाफ़ को मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मिन हर्फ़ जार का मजरूर बवास्ता हर्फ़ जार ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक़ हुआ साबितुन सीगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ख़बर मुक़द्दम मन इसमें मौसूल यहदी फ़ेल हुआ फ़ाइल इला हर्फ़ जार हक़ की मजरूर बवास्ता हर्फ़ जार ज़र्फ़ लग़्व मुतल्लिक़ हुआ यहदी फ़ेल के यहदी फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया होकर मन मसूल का सिला मन मसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदाए मौखर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया होकर मक़ूला कौल अपने मक़ूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। कुल फ़ेल अंता फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर कौल इसमें जलाल शरीफ मुब्तदा यहदी फ़ेल हुआ फ़ाइल लाम हर्फ़ जार हक़ की मजरूर बवास हर्फ़ जार ज़र्फ़ लग़्व मुतल्लिक़ हुआ यहदी फ़ेल के यहदी फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्व से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया होकर ख़बर हुई मुब्तदा की मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया होकर मक़ूला कौल अपने मक़ूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। इस्तिफ़ामिया फ़ातफ़ा मन इसमें मौसूल यहदी फ़ेल हुआ फ़ाइल इला हर्फ़ जार हक़ की मजरूर बवास हर्फ़ जार ज़र्फ़ लग़्व मुतल्लिक़ हुआ यहदी फ़ेल के यहदी फ़ेल अपने फ़ाइल
فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر موصول کا صلہ من موصول کا صلہ من موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا حق کو صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ان یتبع فعل ہوا اس کا نائب فاعل فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر بطویل مصدر ہو کر مجرور ہوا بار فجر کا یہاں بار فجر معذوف ہے مجرور بواس صرف جر ظرف لاغ متعلق حق کو صیغہ صفت کے حق کو صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ام عاطفہ من استفامیہ مبتدا لا یہدی فعل ہوا فاعل الا ادات حصر ان یہدا فعل ہوا اس کا نائب فاعل فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر بطویل مصدر ہو کر بار فجر کا مجرور با یہاں معذوف ہے مجرور بوا صرف جر ظرف لاغ متعلق ہوا لا یہدی فعل کے لا یہدی فعل اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر خبر ہوئی من استفامیہ مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فا استنافیہ ما استفامیہ مبتدا لام حرف جر کم مجرور مجرور بوا صرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا کیفا حال تحکمون فعل واو اس کا بنے گا فاعل پر پہلے بنے گا ذوالحال ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا تحکمون فعل کے تحکمون فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا آپ فرمائیے کیا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی دین حق کی ہدایت فرماتا ہے تو کیا جو کوئی حق کی طرف ہدایت کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے یا وہ خود ہی راستہ نہیں پاتا مگر یہ کہ اسے راستہ دکھایا جائے سو تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو واو استنافیہ ما نفی کا یتبع فعل اکثر مضاف مضاف لہ مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر فاعل ہوا یتبع فعل کے الا ادات اثر ظنن صفت ہوئی موصوف اتباعن کی اتباعن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق ہوا یتبع فعل کے یتبع فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا ان حرف مشبہ بالفعل الظنہ اس کا اسم لا یغنی فعل ہوا اس کا فاعل من حرف جر الحقی مجرور مجرور بوا صرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر حال شیئن صفت ہوئی موصوف مضوف اغنان کی اغنان موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول مطلق ہوا لا یغنی فعل کے لا یغنی فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی ان حرف مشبہ فعل کے ان حرف مشبہ بالفعل اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ان حرف مشبہ بالفعل اس میں جلالہ شریف اس کا اسم علیم صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بار فجر ما اس میں موصول یفعلون فعل بفاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر ما موصول کا صلہ ما موصول اپنے صلہ سے مل کر بار فجر کا مجرور مجرور بوا صرف جر ظرف لاغ متعلق ہوا علیم صیغہ صفت کے علیم صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لاغ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کی ان حرف مشبہ بالفعل اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں بے شک گمان حق سے معمولی سا بھی بے نیاز نہیں کر سکتا یقیناً اللہ خوب جانتا ہے وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں واو استنافیہ ما نفی کا کان فعل ناقص ھذا موصوف القرآن صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر اسم ہوئی کان فعل ناقص کی ان یفترا فعل ہوا اس کا نائب فاعل پہلے بنے گا ذوالحال من حرف جر دونی مضاف اس میں جلالہ شریف مضاف لہ مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر من حرف جر کا مجرور مجرور بوا صرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً صیغہ صفت کے اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذوالحال کا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر نائب فاعل ہوا ان یفترا فعل کے ان یفترا فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر بطویل مصدر ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف لاکن حرف استدراک کا مضاف الذی اسم موصول بین مضاف یدئی مضاف لہ ہو کر پھر مضاف ہی مضاف لہ مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر بین مضاف کو مضاف لہ بین مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر مفعول فی ہوا ثابت فعل کے ثابت فعل ہوا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلی خبری ہو کر الذی موصول کا صلہ موصول اپنے صلہ سے مل کر تصدیق کا مضاف کو مضاف لہ مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر معطوف واو حرف عطف تفصیل مصدر مضاف الکتابی ذوالحال لا نفی جنس ریبہ اس کا اسم فی حرف جر ہی مجرور مجرور بوا صرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت صیغہ صفت کی اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر لا نفی جنس اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر ذوالحال کا حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر تفصیل مصدر مضاف کا مضاف لہ من حرف جر رب مضاف العالمین مضاف لہ مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر من حرف جر کا مجرور مجرور بوا صرف جر ظرف لاغ متعلق ہوا تفصیل مصدر مضاف کے تفصیل مصدر مضاف اپنے مضاف علیہ اور ظرف لاغ سے مل کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوفین سے مل کر خبر ہوئی
काना फ़ेल नाकिस की, काना फ़ेल नाकिस अपनी इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेल या नाक़सा हुआ। ये कुरान ऐसा नहीं है कि इसे अल्लाह की वही के बगैर घर लिया गया हो, लेकिन ये उन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो उससे पहले नाजिल हो चुकी हैं। जो कुछ अल्लाह ने लिखा है उसकी तफसील है, उसकी हकानियत में ज़रा भी शक नहीं, ये तमाम जहानों के रब की तरफ से है। हम इस्तिफ़ामिया ये बल के माना में और इस हर्फ इस्तदराक। यकूलूना फ़ेल बफ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर कौल। इफ्तरा फ़ेल हुआ फ़ाइल हो मफ़ूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया होकर मक़ूला। कौल अपने मक़ूला से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया हुआ। कुल फ़ेल अंता इसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर कौल। फ़ा फसीहा ई तू फ़ेल बफ़ाइल, बार फ़िजार सूरतिन मौसूफ़। मिसली मुज़ाफ़ी मुज़ाफ़ले, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ले से मिलकर मफ़ूल फ़ी हुआ साबिततिन सीगा सिफ़त के। साबिततिन सीगा सिफ़त इसमें हिया ज़मीर इसका फ़ाइल। सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मफ़ूल फ़ी से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर सिफ़त हुई सूरतिन मौसूफ़ की। मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर बार फ़िजार का मजरूर, मजरूर बवास सर फ़िजार ज़र्फ़ लाग मुतल्लिक़ हुआ ई तू फ़ेल के। ई तू फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेल इंशाई होकर मातूफ़ अलैह। और फतफ उदू फ़ेल बफ़ाइल, मन इस मौसूल इस्ता तुम फ़ेल बफ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया होकर मन मौसूल का सिला, मन मौसूल अपने सिला से मिलकर ज़ुलहाल। मिनर फ़िजार दूनी मुज़ाफ़ इसमें जलारशी मुज़ाफ़ले, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ले से मिलकर मिनर फ़िजार का मजरूर, मजरूर बवासर फ़िजार ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक़ हुआ साबितन सीगा सिफ़त के। साबितन सीगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ज़ुलहाल का हाल, ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर मफ़ूल भी हुआ उदू फ़ेल के। उदू फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेल इंशाइया होकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर बनेगी जज़ा, इसकी शर्त यही माज़ूफ़ निकलेगी इन कुंतुम सादिकीन। शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्ती जज़ाइया होकर मक़ूला, कौल अपने मक़ूला से मिलकर जुमला फ़ेल इंशाइया हुआ। इन शर्तिया कुंतुम फ़ेल नाकिस तुम इसका इसम, सादिकीन सीगा सिफ़त अंतुम इसका फ़ाइल। सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल से मिल शिबा जुमला इसमें होकर ख़बर हुई कुंतुम फ़ेल नाकिस की। कुंतुम फ़ेल नाकिस अपनी इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेल या नाक़सा होकर शर्त हुई, इसकी जज़ा यही माज़ूफ़ निकलेगी। शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्ती जज़ाइया हुआ। क्या वो कहते हैं कि उसे रसूल ने खुद घर लिया है? आप फरमा दीजिए फिर तुम इसकी मिसल कोई एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा जिन्हें तुम बुला सकते हो बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बल हर्फ इज़्तिराब, कज़्ज़बू फ़ेल बफ़ाइल, बार फ़िजर माँ इसमें मसूल, लम युहीतु फ़ेल वाओ ज़ुलहाल, वाओ बराए हाल, लम्मा याती फ़ेल तावील मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ले, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ले से मिलकर फ़ाइल हुआ लम्मा याती फ़ेल के। हिम मफ़ूल भी, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया होकर ज़ुलहाल का हाल, ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर फ़ाइल हुआ युहीतु फ़ेल के। बार फ़िजर इल्मी मुज़ाफ़ी मुज़ाफ़ले, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ले से मिलकर बार फ़िजर का मजरूर, मजरूर बवास सर फ़िजर ज़र्फ़ लाग मुतल्लिक़ हुआ युहीतु फ़ेल के। युहीतु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर माँ मसूल का सिला, माँ मसूल अपने सिला से मिलकर बार फ़िजर का मजरूर, मजरूर बवास सर फ़िजर ज़र्फ़ लाग मुतल्लिक़ हुआ कज़्ज़बू फ़ेल के। कज़्ज़बू फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया हुआ। काफ़र फ़िजर ज़ालिका मजरूर, मजरूर बवास सर फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक़ हुआ साबितन सीगा सिफ़त के इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल। सीगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर सिफ़त हुई मौसूफ़ मज़ूफ़ तकज़ीबन की। तकज़ीबन मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर मफ़ूल मुतल्लिक़ हुआ कज़्ज़बा फ़ेल के। कज़्ज़बा फ़ेल अल्लज़ीना इसमें मसूल, मिनर फ़िजर क़ब्ली मुज़ाफ़ी मुज़ाफ़ले, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ले से मिलकर मिनर फ़िजर का मजरूर, मजरूर बवास सर फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुतल्लिक़ हुआ साबतु फ़ेल के। साबतु फ़ेल बफ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया होकर अल्लज़ीना मसूल का सिला, मसूल अपने सिला से मिलकर फ़ाइल हुआ कज़्ज़बा फ़ेल के। कज़्ज़बा फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल मुतल्लक़ से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया हुआ। फ़ाइस नाफ़िय उन्ज़ुर फ़ेल अंता फ़ाइल, कैफ़ा काना की ख़बर मुक़द्दम, काना फ़ेल नाक़िस आक़िबत मुज़ाफ़ ते ज़ालिमीना मुज़ाफ़ले, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ले से मिलकर काना का इसम, काना अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेल या नाक़सा होकर मफ़ूल भी हुआ उन्ज़ुर फ़ेल के। उन्ज़ुर फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल भी से मिलकर जुमला फ़ेल इंशाइया हुआ। बल्कि ये उस कलाम इलाही को झुटला रहे हैं जिसके इल्म का वो अहाता भी नहीं कर सके थे और अभी उसकी हकीकत भी उनके सामने खुलकर ना आई थी। इस तरह उन लोगों ने भी हक़ को झुटलाया था जो उनसे पहले हो गुज़रे हैं। सो आप देखें कि ज़ालिमों का अंजाम कैसा हुआ।
वाओ इस्तिनाफिया मिनर फजार हम मजरूर मजरूर बवास्तर फजार ज़र्फ़ मुस्तकर मुतल्लिक़ हुआ साबितुन सिगा सिफ़त के साबितुन सिगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर ख़बर मुक़द्दम मन इसमें मौसूल युमिनु फ़ेल हुआ फ़ाइल बार फजार ही मजरूर मजरूर बवास्तर फजार ज़र्फ़ लाग मुतल्लिक़ हुआ युमिनु फ़ेल के युमिनु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरी होकर मन मसूल का सिला मन मसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा मौखर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हुआ वाओ आतफ़ा मिनर फजार हम मजरूर मजरूर बवास्तर फजार ज़र्फ़ मुस्तकर मुतल्लिक़ हुआ साबितुन सिगा सिफ़त के साबितुन सिगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुतल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ख़बर मुक़द्दम मन इसमें मसूल ला युमिनु फ़ेल हुआ फ़ाइल बार फजार ही मजरूर मजरूर बवास्तर फजार ज़र्फ़ लाग मुतल्लिक़ हुआ ला युमिनु फ़ेल के ला युमिनु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेल ख़बरिया होकर मन मसूल का सिला मन मसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा मौखर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हुआ वाव और फ़तफ़ रब्बु मुज़ाफ़ तकाफ़ मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ से मिलकर मुब्तदा आलम सिगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल बार फजार मुफ़सिदीना मजरूर मजरूर बवास्तर फजार ज़र्फ़ लाग मुतल्लिक़ हुआ आलम सिगा सिफ़त के आलम सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर ख़बर हुई मुब्तदा की मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया ख़बरिया हुआ। इनमें से कोई तो उस पर ईमान लाएगा और इन्हीं में से कोई उस पर ईमान ना लाएगा और आपका रब फसाद अंगेज़ी करने वालों को खूब जानता है। रब्बुल आलमीन अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।